Okay, may I have your time? Okay, sure. Okay, for the first, can you introduce yourself, please? Okay, sure. My name is Sri Nuraini. I'm from kelas B2 PGSD tahun 2023. Okay, and then what is this event called? What kind? This is Persami ataupun perkemahan Sabtu Minggu yang diadakan oleh Prodi PGSD tahun 2023. Okay, and then what is this event called? What kind? This is Persami ataupun perkemahan Sabtu Minggu yang diadakan oleh Prodi PGSD untuk UAS mata kuliah kepramukaan. Also, this event for the final exam. Okay. Okay. Sure. And next, why did you organize this camp? Kayak kenapa acara ini ada, buat apa sih acara Oh ini? ya, kenapa acara ini dilakukan? Karena kita kan seorang guru ya. Kenapa kita harus melakukan event seperti ini? Karena kita ini seorang guru dan calon pembina. Jadi kita harus bisa membimbing siswa-siswa kita di sekolah SD. So Gitu. because will be a teacher in the future, so you must can organize the time, right? Okay. Okay. And next, what activities will participant do? Lumayan banyak sih acaranya, ya lumayan padat juga. Dari mulai kita pemberangkatan, upacara pembukaan, kita ada dinamika, ada games juga, lumayan seru, sangat seru sih menurut saya ya. Ini juga menjadi suatu pengalaman yang luar biasa ya. Untuk yang selanjutnya juga kita dapat ilmunya kita dapat dari pelatih dan pembina dari Jawa Barat, ada Kak Agus dan ada Kak Agus Suherlan. Untuk sore harinya juga sangat menarik, kita disuruh untuk membawa singkong ya, makanan yang benar-benar muatan lokal yang sangat tradisional, dan kita harus membuat masakan itu menjadi masakan yang luar biasa. Setelah itu malam juga kita ada keseruan yang sangat luar biasa juga, seperti kita ada pentas seni menampilkan dari setiap regu pentas seni, entah itu menyanyi, menari dan sebagainya, sampai di akhir kita ditutup dengan upacara api unggun ya. Mungkin paginya juga kita seperti biasa ya, sholat dan lain sebagainya. Untuk pagi kita senam pagi dulu, lanjut ada pos to pos, di mana di sana juga kita dilatih banyak sih tentang kepramukaan ya, untuk melatih anak kedisiplinan, entah itu tanggung jawab dan pengetahuan tentang pramuka. Okay. Ya. Sampai sekarang yang terakhir yang paling luar biasa, kita juga mengadakan acara fashion show. Jadi kita mengadakan acara fashion show, dan setiap regunya itu mengirimkan ataupun membuat kostumnya dari bahan daur ulang, entah itu kardus, plastik, ataupun kertas-kertas bekas kayak bubble wrap gitu. Oh, I see. So there is so many activity, right? Ya, Iya, banyak banget. sangat banyak banget gitu. Jadi tapi cukup menyenangkan dan sangat luar biasa. Okay, so how many days in this camp? Di sini 2 hari 1 malam. 2 days. Okay. 2 hari 1 malam, tapi wow gitu ya. Wow banget. Wow banget. Okay, I think enough. Thank you for your time. Ya, terima kasih kembali. Yeah. Okay, for the first, can you introduce yourself, please? Okay, my name is Sandra Novi Andarini, but you can call me Sandra. Okay. For the next question is, what do you want participant to learn from this camp? Untuk seluruh peserta, itu yang ingin dipelajarinya tuh bagaimana sih kita hidup di alam, bagaimana menjaga kekompakan dan juga menjaga kedisiplinan. So we want to learn about the discipline, and yeah. Okay. Next is, was there any challenge in preparing this event? Is there any challenging? Tantangannya banyak mungkin ya. Yang pertama untuk mempersiapkan fashion show, karena itu kan ada dari bahan daur ulang juga ya Kak. Jadi semacam kita kan kebetulan dari non-reg ya. Jadi untuk berkumpul aja mungkin waktunya butuh kayak mempersiapkannya tuh kayak ya udah kumpulnya gitu, dari persiapan fashion show, terus dari barang-barangnya juga, dari apa aja sih yang harus kita persiapkan gitu. So the challenging from you are is time, yeah, time, because you are from the non-reg class.
Okay. The next question is, do you have a message for the participant? Yang paling amazed mungkin ya di kegiatan ini ketika post to post mungkin, karena ada beberapa hal yang kita pelajari dan juga di white game kita harus basah-basahan, kotor-kotoran itu aja. Okay. I think enough. Thank you for your time. Hello, good morning. My name is Alicia Agustina. So here today I would like to report on camping and art performance activities conducted by PGSD students as part of their final examination. The activities was held for 2 days and 1 night. It took place in camping area that provides a suitable environment for learning, teamwork, and character development. And the main purpose of this program was to evaluate student skills in planning, organizing, cooperating, and demonstrating activities through various activities. On the first day, the participants arrived at the campsite in the morning, and after registration and the opening ceremony, the students worked together to set up their camp, their tent, and prepare the camping area. Through the day, they participate in group activities, educational games, and outdoor learning season. These activities help improve communication, leadership, responsibility, and teamwork among the student. And then in the next day, the student there's a art performance like fashion show, and then the student. And then in the end, the student there's a reflection session to discuss the lesson from the camping experience and shares their impression of the event. And after cleaning the campsite and ensuring the area was left in good condition, the program finally officially ends with a closing ceremony, like this closing ceremony. So in the conclusion, the 2 days camping and art performance program was a successful and meaningful activity. It's not only serve as a final examination for PGSD students, but also provides valuable experience in teamwork, leadership, strength, and bond among the participants. So that's all for the report today. Thanks for your attention.